સમગ્ર બાબતને લઈ રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અહીં આગળ પહોંચ્યા અને જે કોન્ટ્રાક્ટર છે જેની બેદરકારી છે તેની સામે ચોક્કસથી તપાસ કરી પગલાં લેવાની વાત કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે ગઈકાલે રાત્રે જે પહોંચેલા અધિકારીઓ હતા એ અધિકારીઓનો ક્યાંક ને ક્યાંક સરપંચ સહિત ગ્રામજનોએ ઉધડો લીધો હતો, કારણ કે અહીં આગળ ચાલતા આ કામમાં શ્રમિકોને કોઈ પણ જાતનું સેફટી પણ નથી આપવામાં આવતી, માટે ચોક્કસથી આ દુર્ઘટના ટળી છે। જો આ સમયે અહીં આગળ કોઈ શ્રમિકો કામ કરતા હોત તો તેમનો પણ જીવ જાત તે ચોક્કસ બાબત છે। જલ્પેશ પટેલ, એબીપી અસ્મિતા, आणंद। ये जो प्रिस्ट्रेस कंक्रीट के गडर्स हैं पियर पे रखे हुए थे, उनमें से जो हमारे वेस्ट रादर ईस्ट साइड के जो गडर्स हैं, एक स्पैन के सेकंड स्पैन फ्रॉम ट्रैक, वो 3 गडर एक साथ गिरे, एक के बाद एक गिरे। तो वो बड़ी ही हमारे लिए बड़ी सीरियस इंसिडेंस है। बड़ी अच्छी बात है कि ये ट्रैक से दूर था, इसलिए ट्रैक सेफ था, और जो रोड डाइवर्जन है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए किसी पैसेंजर की या फिर किसी मोटर व्हीकल वाले की या किसी स्टाफ की या वर्कर की इस दुर्घटना में कोई हानि नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई। कि क्या करना चाहिए था, क्या हुआ है, कहाँ क्या गलती हुई है, किसकी गलती हुई है, सारा पता लगा के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि क्यों हुआ है, और अप्रोप्रिएट एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा और आप सबको अवगत कराया जाएगा।